Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this for a moment. It's the 1960s. NASA engineers are looking at this huge, monumental challenge. Right. They need to build something completely new, a reusable spacecraft. Nothing like it existed. Totally uncharted territory. And the problems. They were apparently so vast, the engineers said the list would fill 5 single-spaced pages. Wow. 5 pages of just problems. Yeah, just imagine that stack. No blueprint, no guide, just problems. So how do you even start with something like that? Exactly. And that's what we're exploring today, how organizations tackle these, seemingly impossible challenges to create something truly groundbreaking. Our discussion is based on a really insightful article that looks right at this. It's called Creating a Breakthrough Invention, NASA's Internal Knowledge Generation for the Space Shuttle. And it's published in Research Policy, which for those who follow academic journals is a big deal. FT50 listed. Absolutely top tier. Yeah. The work comes from a team of really sharp researchers. Raja Roy from the New Jersey Institute of Technology. Yeah. Kerba Morris Lampert from Florida International University. And Francisco Polidoro Jr. at UT Austin's McCombs School. And Min-Young Kim from Ohio State's Fisher College of Business. A really strong team. Definitely. And look, for any of you listening who are maybe just starting your own research journey or you're wrestling with a complex project right now, we really, really recommend you find time to read the full article. Seriously. The way it unpacks the discovery process is just invaluable. It's a fantastic piece of work. Rigorous, peer-reviewed. We've put the link in the show notes. Honestly, it's like a masterclass in understanding how big breakthroughs actually happen. So today we're going to sort of walk through this study, not just the what NASA did, but the how. Yeah, the deeper mechanisms, right? The knowledge generation process itself. Exactly. Things that could apply to, any complex, uncertain project. Yeah. Even your own academic work. How they got from those 5 pages of problems to the actual space shuttle. Quite a journey. Okay, so let's start with breakthroughs themselves. We hear the term blockbuster in tech, but this paper really emphasizes how rare they are. Why is that? Why are true breakthroughs so uncommon? Well, it's because breakthroughs aren't just slightly better versions of what we already have. They kick off entirely new paths, new technological trajectories. Ah, okay, so it's not just incremental improvement. Not at all. And they're rare because, as the paper puts it, organizations often have no book and no comparable experience to draw on. Right, like that engine example you mentioned earlier, building one without ever having seen one. Precisely. You're kind of feeling your way in the dark. And sometimes your existing knowledge can even sort of blind you. It makes you want to stick to improving what you know, not explore the truly new. That makes sense. It requires a different way of thinking, a different process for generating knowledge. Absolutely. Yeah. Which is why NASA's space shuttle is such a perfect case study here. Yeah, the poster child for a breakthrough. But what specifically made it a breakthrough, and what was the big overarching goal for NASA? Well, the context is key. Think about the missions before it, like Apollo. Hugely expensive, right? Because everything was basically single-use. Throwaway rockets, essentially. Pretty much. Yeah. So NASA needed a reusable spacecraft for human flight. That was the monumental shift. No one, not the U.S., not the Soviets, had done that before. So reusability was the core breakthrough idea. Yes. And the shuttle became what the paper calls a satisficing solution. Satisficing? What does that mean exactly? Like settling? Not quite settling in a negative way. Think of it like finding a needle sharp enough to sew with. Maybe not the absolute sharpest needle theoretically possible, but one that's good enough to do the incredibly complex job required. It met the core requirement. Okay, got it. Good enough for a very, very hard job. And to get there, NASA had these specific targets, these grand aspirations, as the paper calls them. Exactly. Performance attributes the final design absolutely had to hit. What were they? What defined this good enough shuttle? The paper nails down 6 key ones, 6 critical attributes, each with its own aspiration level. Okay, lay them out for us. All right. First, payload bay size. Had to be big, 15 by 60 feet. Huge. Okay. Second, payload capacity. Needed to carry 50,000 pounds. A lot of weight. Right. Third, fuel. They aimed for efficient liquid hydrogen, LH, and liquid oxygen, LO. The high performance stuff? Yep. Fourth, fuel tank location. This was crucial. A jettisonable external tank holding both fuels attached underneath the orbiter. Ah, the big orange tank we all recognize. That's the one. Fifth,
boosters. They also had to be jettisonable, but critically reusable too. Okay, reusability again. And finally, sixth, booster motors. They decided on solid rocket motors for those boosters. So those 6 things were the absolute must-haves, the core of the breakthrough design. That's right. Those define the target. Okay, so they have these targets. Now, how did they actually get there? This is where the paper introduces a really interesting mechanism. Oscillation. It sounds like waffling, like being indecisive. But the paper says it's strategic. What's going on there? It's fascinating, really. Oscillation isn't random back and forth. It's a specific learning process. You achieve the target for one attribute. Okay, you hit a goal. Check. But then in the next design, you intentionally move away from it, only to maybe come back to it later on. Wait, why? Why abandon a goal you just met? That sounds counterintuitive, inefficient even. It does seem that way on the surface, doesn't it? Like, why undo your progress? Yeah. But the insight is that it's not about errors or mistakes. It's a deliberate choice. It's done to learn about the interdependencies. How changing one thing affects everything else. Exactly. It's about understanding the whole system. How does achieving attribute A impact attributes B, C, and D? Sometimes you have to temporarily let go of A to figure that out. Like a strategic retreat to see the bigger picture? That's a good way to put it. A pendulum swing to map the terrain. Can you give us a specific example from the shuttle development? Make it concrete? Sure. Let's take the fuel composition attribute #3, the LH and LO fuel. Okay. Design #1, way back in May '69, actually achieved this. They used liquid oxygen and liquid hydrogen. Goal met. Right. Early success. But then, just a few months later, August '69, look at designs #4, #5, and #6. They actually switched to using kerosene fuel. Kerosene, so they went backward on the fuel goal. Seemingly. But they did it to understand the trade-offs. How did kerosene affect weight, thrust, cost, complexity? They needed that knowledge. So they were exploring the consequences of that fuel choice. Precisely. And then, with design #7, they oscillated back to the LH and LO fuel, armed with new understanding. Okay, I see. So that back and forth wasn't wasted effort. It was targeted learning about connections. Crucial learning. It helped them make informed choices for the whole system, not just optimize one part in isolation. All right, that makes sense of oscillation. But there's another piece, right? How the knowledge actually builds up over time. The paper calls this accumulation. Yes, accumulation. It complements oscillation. So how does accumulation work in this context? Is it just steadily adding more achieved goals? Not quite steadily. It's about incrementally achieving the targets for a few attributes within a single design. And then, over many design cycles, generating the knowledge needed to eventually hit all the targets. Okay, building up over time. But here's the key twist. It's often non-monotonic. Non-monotonic, meaning not always going up. Exactly. The number of attributes they successfully met could actually go down from one design iteration to the next. Whoa. Okay, that's even more counterintuitive than oscillation. You'd think progress means always meeting more goals. Right. It feels like a step backward. But again, it's about learning. Can you give an example of this non-monotonic accumulation? Absolutely. Let's look at the early designs again. Okay. Design #1, as we said, hit one attribute, the fuel. Okay. Design #3 managed to hit 2 attributes, payload capacity and the fuel. Progress. Yep. Adding 1. Then, jump ahead to design #9. They'd accumulated 3 successful attributes. Payload bay size, payload capacity, and the fuel. Still moving forward. 3 out of 6. Getting there. But then look at the very next one. Design #10. The number of achieved attributes dropped back to only 1. Back to 1. After hitting 3, why would that happen? Because achieving those 3 might have revealed a major conflict or a feasibility issue. Maybe getting the bay size and capacity with that fuel type created an impossible weight problem, for instance. So hitting multiple goals revealed a deeper problem. Exactly. So that apparent step back in design #10 was actually critical learning. It forced them to maybe rethink how those attributes could realistically combine. Each iteration, even one that reduced the count of met goals, generated vital knowledge about trade-offs and feasibility. Okay, this paints a picture of a much messier but maybe more realistic process of invention. It's not a straight line. Not at all. It's this complex dance between oscillation exploring connections and this non-monotonic accumulation building knowledge, sometimes taking detours. So how did this dance eventually lead them to the final space shuttle design? It was a methodical, iterative journey. It took time from March 1969 all the way to June 1971. Over 2 years of intense designing and redesigning. Right. Across 17 numbered design iterations. Designs #1 through #17.
They were constantly oscillating, constantly accumulating knowledge, even when it seemed like a step back. And design #17 was the magic number. Design #17, known as MSC037, yes. That was the culmination. It was the first design where they successfully managed to achieve the aspiration levels for all 6 of those critical performance attributes simultaneously. Wow. After all that back and forth. Exactly. It was the product of all that internal knowledge generation. But remember the satisficing idea. The good enough needle. Right. Even design #17 wasn't perfect. It involved compromises. For example, they'd actually optimized landing weight pretty well in some earlier designs. But when they finally integrated the required payload bay and capacity in design #17, the landing weight went up again. So even the final breakthrough involved trade-offs. Always. That's real-world engineering. It's about balancing multiple, often conflicting goals to get a workable, satisfying solution. This is fascinating stuff. So let's bring it back to the listener. Maybe someone starting their PhD or tackling a really complex project. What's the big takeaway here? This isn't just a cool story about NASA, right? Absolutely not. I mean, the implications are pretty profound for anyone engaged in discovery or creation. How so? Well, it really shows that the path to a breakthrough, whether that's a new technology like the shuttle or maybe a novel theoretical framework in your research, is rarely, if ever, a straight line. Right. No simple A to B. It's full of these strategic detours, the oscillation. And the progress, the accumulation of knowledge, isn't always steady. Sometimes you seem to go backward to ultimately move forward. So for you, the researcher listening, what does that mean practically? It means, I think, embracing that uncertainty. Be prepared for your initial hypotheses or designs to need revisiting, maybe even temporarily abandoning them, oscillating to understand the bigger picture. Don't be afraid to step away from an idea to see how it connects to others. Exactly. And accept that your accumulation of findings or results might not be a smooth upward curve. You might hit dead ends or find conflicts that force you to reassess, to take that non-monotonic step back. It's about the learning that happens during those apparent setbacks. Precisely. It's about generating knowledge through that messy, iterative process of experimentation. And maybe aiming for that sufficiently sharp needle for your specific research question. Rather than getting paralyzed trying to find some mythical, perfect, or sharpest one that might not even exist. You got it. Find the satisfying solution to your problem. Okay, so just to recap. We've seen how NASA built the shuttle, this incredible breakthrough, not through some linear, perfect plan. Definitely not. But through this dynamic process. Yeah. Using oscillation, strategically moving away from goals and back again to grasp how things connect. Understanding those crucial interdependencies. And using accumulation, building knowledge bit by bit, sometimes taking steps back, non-monotonically, until all the key requirements were met. It was rigorous, yes, but also flexible. An intelligent, iterative way to learn and build something fundamentally new. It really reframes how we might think about tackling our own complex challenges, academic or otherwise. It does. And it leads to a thought, maybe for you to consider, as you go about your own work. Okay. Think about your own learning, your own projects. What are the key attributes or goals you're working towards? Are you, perhaps without realizing it, already oscillating between some of them? Exploring connections unconsciously. Maybe. Or are you focused on accumulating progress on just one aspect? What new insights, what deeper knowledge might you uncover if you consciously embraced a bit more of that non-linear path? A little strategic oscillation, perhaps. That's a great question to reflect on, stepping back to leap forward. Something like that. And just a final reminder, everything we've discussed today comes from that fantastic research policy article by Roger Roy, Kerba Morris-Lampert, Francisco Polidoro Jr., and Min-Young Kim. It's a really rich paper. We've only scratched the surface here. Truly. So again, we really do encourage you, find the link in our show notes, read the full paper. You'll get so much more depth and appreciate the rigor behind these ideas. It's a remarkable guide to the method behind the messiness of creating something genuinely new. Well put. The method to the randomness. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। 60-এর দশকের শেষের দিকে যখন নাসা প্রথমবার ভাবছিল যে একটা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য মহাকাশযান বানালে কেমন হয়, তখন তাদের সামনে চ্যালেঞ্জগুলো এত বেশি ছিল। মানে একজন ইঞ্জিনিয়ার তো বলেই ফেলেছিলেন যে
শুধু সমস্যাগুলো লিখতে গেলেই নাকি টাইপ করা 5টা পৃষ্ঠা লেগে যাবে সিঙ্গল স্পেসে। হ্যাঁ, ভাবা যায়। এই অসম্ভবকে ছোঁয়ার মতো সাহস নিয়েই কিন্তু স্পেস শাটল মানে এই যুগান্তকারী যানটা তৈরির কাজটা শুরু হয়েছিল। ঠিক তাই। আর এই ঘটনাটাই কিন্তু আমাদের একটা খুব গোড়ার প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়, তাই না? যে কিভাবে একটা সংস্থা বা একটা দল এমন একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস বানাতে পারে যেটা ভীষণ জটিল আর যার কোনো পূর্ব উদাহরণই নেই। হ্যাঁ, বিশেষ করে যখন সেটার প্রত্যেকটা অংশকে আবার নির্দিষ্ট কিছু পারফরম্যান্স লেভেল বা কর্মক্ষমতার মাপকাঠি ছুঁতে হবে। একদম। আমাদের আজকের আলোচনাটা ঠিক এই প্রশ্নটারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবে। আমরা একটা অসাধারণ গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে কথা বলবো। শিরোনামটা হলো ক্রিয়েটিং আ ব্রেক থ্রু ইনভেনশন, নাসা's ইন্টারনাল নলেজ জেনারেশন ফর দ্য স্পেস শাটল। আর এটা পাবলিশড হয়েছে খুব নামকরা জার্নাল রিসার্চ পলিসিতে। এটা কিন্তু বিজনেস আর ইনোভেশন রিসার্চের জগতে একটা টপ টায়ার, মানে FT 50 জার্নাল। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। আর এর পেছনে ছিলেন 4 জন গবেষক। নিউ জার্সি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মার্টিন টাচম্যান স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে রাজা রায়, হ্যাঁ, ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কলেজ অফ বিজনেস থেকে কার্বা মরিস ল্যাম্পর্ট, দ্য ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস এট অস্টিনের ম্যাককম স্কুল অফ বিজনেস থেকে ফ্রান্সিসকো পলিডোরো জুনিয়র এবং দ্য ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির ফিশার কলেজ অফ বিজনেস থেকে মিনি ইয়ং কিম। আমরা যারা শুনছেন তাদের সবাইকে অনুরোধ করব, এই আলোচনাটা তো শুনবেনই, কিন্তু সময় করে মূল পেপারটাও যদি একটু পড়ে নিতে পারেন খুব ভালো হয়। মানে খুবই যত্ন করে লেখা আর কঠোর পিয়ার রিভিউ করা একটা কাজ। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া থাকবে। আর আজকের আলোচনাটা আমরা এমনভাবে সাজিয়েছি যাতে বিশেষ করে যারা সবে গবেষণা শুরু করছেন বা হয়তো নিজের প্রথম রিসার্চ প্রজেক্ট নিয়ে ভাবছেন তারা একটা ধারণা পান। হ্যাঁ, যে কিভাবে একটা বিরাট প্রায় অসম্ভব আইডিয়াকে ধাপে ধাপে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়। তাহলে শুরু করি প্রেক্ষাপটটা দিয়ে। অ্যাপোলো মিশন মানে চাঁদে মানুষ পাঠানোর পর্বটা তখন সদ্য শেষ হয়েছে। হ্যাঁ, নাসার সামনে তখন একটা নতুন বিরাট চ্যালেঞ্জ, এমন একটা যান বানাতে হবে যা বারবার ব্যবহার করা যায়, অনেকটা প্লেনের মতো, যেটা আগের রকেটগুলোর চেয়ে একদমই আলাদা, তাই না? একেবারে অন্যরকম, ধারণাগতভাবেই আলাদা। এই পেপারটা একে বলছে ব্রেক থ্রু ইনভেনশন বা যুগান্তকারী উদ্ভাবন। কিন্তু কেন এটা এতটা যুগান্তকারী? শুধু নতুন টেকনোলজি ছিল বলে? না, শুধু টেকনোলজি নয়, আসলে এটা স্পেস ট্রাভেলের পুরো ধারণাটাকেই বদলে দেওয়ার মতো একটা ব্যাপার ছিল। এর আগে তো এমন কোনো যান ছিল না যা মহাকাশে যাবে, কাজ ছাড়বে, আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে অক্ষত অবস্থায় এবং আবার ওড়ানো যাবে। ঠিক তাই নাসার ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে ফলো করার মতো কোনো ব্লুপ্রিন্ট ছিল না, কোনো মডেলও ছিল না, একেবারে গোড়া থেকে ভাবতে হয়েছে। আর একই সাথে অনেকগুলো লক্ষ্য পূরণ করতে হয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ, অনেকগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য, যেমন ধরুন যানটা কতটা ওজন বয়ে নিয়ে যেতে পারবে, মানে পেলোড ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, সেই পেলোড রাখার জন্য একটা নির্দিষ্ট সাইজের জায়গা থাকতে হবে, পেলোড বে সাইজ। কী ধরনের ফুয়েল ব্যবহার হবে, ফুয়েল কম্পোজিশন, জ্বালানির ট্যাঙ্কটা কোথায় থাকবে, এরকম অনেকগুলো বিষয়। আর এই প্রত্যেকটা লক্ষ্যকে পেপারে বলা হচ্ছে অ্যাসপিরেশন লেভেল। হ্যাঁ, অ্যাসপিরেশন লেভেল, মানে এই লেভেলগুলো তাদের ছুঁতেই হবে। তার মানে একটা নয়, দুটো নয়, অনেকগুলো কঠিন লক্ষ্য যেগুলো আগে কেউ ছোঁয়নি, সেগুলো একসাথে পূরণ করতে হবে। বিশাল ব্যাপার। অবশ্যই বিশাল চ্যালেঞ্জ ছিল। আর সবচেয়ে মজার বিষয় কি জানেন, এই পেপারটা বলছে তাদের লক্ষ্য কিন্তু এমন ছিল না যে একদম নিখুঁত সম্ভাব্য সেরা যানটা বানাতে হবে। তাই নাকি? তাহলে লক্ষ্যটা কি ছিল? লক্ষ্য ছিল এমন একটা যান বানানো যেটা কাজ করবে এবং ওই যে নির্ধারিত সবগুলো জরুরি অ্যাসপিরেশন লেভেল সেগুলোকে পূরণ করতে পারবে, এর বেশি না, এর কমও না, মানে মোটামুটি প্রয়োজন মেটানোর মতো। হ্যাঁ, এই অ্যাপ্রোচটাকেই বলা হয় স্যাটিসফাইসিং, মানে যথেষ্ট ভালো একটা সমাধান খুঁজে বের করা। আর নাসা এই কাজটা করেছিল তাদের ভেতরের একটা বিশেষ টিমের মাধ্যমে, যাকে বলে স্কাঙ্ক ওয়ার্কস। ও, স্কাঙ্ক ওয়ার্কস, যারা খুব গোপনে একটু অন্যরকমভাবে কাজ করে দ্রুত ইনোভেশনের জন্য। ঠিক তাই, প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে। তাহলে সেই গোড়ার প্রশ্নটায় আবার ফিরি, নাসা এই প্রায় অসম্ভব কাজটা করলো কিভাবে? এই পেপারটা বলছে যে দুটো প্রধান জ্ঞান তৈরির প্রক্রিয়া বা নলেজ জেনারেশন মেকানিজম কাজ করেছিল এর পেছনে। কি সেগুলো? হ্যাঁ, দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। প্রথমটার নাম গবেষকরা দিয়েছেন অসিলেশন। অসিলেশন মানে দোল খাওয়া? হ্যাঁ, অনেকটা তাই।
সহজ করে বললে ধরুন তারা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে, যেমন জ্বালানির ধরন, একটা সমাধানে পৌঁছালো, কিন্তু সেখানে না থেমে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সেই সমাধান থেকে একটু সরে এলো, অন্য কিছু চেষ্টা করলো। তারপর হয়তো আবার আগের সমাধানটাতেই ফিরে গেল, বা হয়তো গেল না। কিন্তু একবার একটা সমাধান পেলে তো সেটা ধরেই এগিয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। আবার অন্য পথে যাওয়া বা পেছনে ফেরার মানে কি? এটা কি সময় নষ্ট করা নয়? আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে এটা ছিল জ্ঞান অর্জনের একটা খুব শক্তিশালী কৌশল। এর মাধ্যমে নাসা বুঝতে চেয়েছিল যে বিভিন্ন ডিজাইন এলিমেন্টের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন, মানে ইন্টারডিপেন্ডেন্সিগুলো কীরকম। ও আচ্ছা। যেমন এক ধরনের জ্বালানি নিলে ওজন কেমন হয়, তার জন্য ইঞ্জিন কেমন লাগে, পেলোড ক্যাপাসিটিতে কি এফেক্ট পড়ে, জ্বালানির ট্যাঙ্ক ভেতরে রাখলে কি সুবিধে, বাইরে রাখলে কি, এই সব জটিল সম্পর্কগুলো বোঝার জন্যই তাদের বিভিন্ন অপশন দেখতে হয়েছে। এটা কিন্তু ভুল থেকে শেখা নয়, এটা প্ল্যান করে এক্সপ্লোর করা। তার মানে এটা একটা সচেতন এক্সপেরিমেন্ট ছিল বিভিন্ন পথের ফলাফল বোঝার জন্য। একদম। যেমন ধরুন ডিজাইনের শুরুর দিকে, মানে ডিজাইন নাম্বার 1 থেকে 3-এ তারা লিকুইড হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মানে LHLO ব্যবহার করেছিল। হ্যাঁ। কিন্তু তারপর ডিজাইন 4 থেকে 6-এ তারা কেরোসিন ব্যবহার করে দেখলো, তারপর আবার ডিজাইন 7 থেকে তারা LHLO-তেই ফিরে গেল। আচ্ছা। এই যে যাওয়া আসাটা, এর ফলে তারা পরিষ্কার বুঝতে পারল যে কেন LHLO তাদের সব লক্ষ্য পূরণের জন্য শেষ পর্যন্ত বেটার অপশন। শুধু LHLO নিয়ে পড়ে থাকলে এই গভীর আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয়তো আসতো না। বুঝলাম। তার মানে লক্ষ্য পূরণ করেও অন্য পথে যাওয়াটা আসলে বড় ছবিটা বোঝার জন্য দরকারি ছিল। বেশ ইন্টারেস্টিং। আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটা? দ্বিতীয়টা হলো অ্যাকিউমুলেশন। এর মানে হলো সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে অনেকগুলো লক্ষ্য একসাথে পূরণ করার ক্ষমতা অর্জন করা। মানে সমাধানগুলোকে একসাথে জড়ো করা। হ্যাঁ, তবে ব্যাপারটা ঠিক সরলরেখার মতো এগোয়নি। মানে ধরুন প্রথম দিকের কোনো ডিজাইনে হয়তো 2টো লক্ষ্য পূরণ হলো, পরেরটায় 3টে হলো, তারপর হয়তো কোনো নতুন সমস্যা আসায় আবার সংখ্যাটা কমে 2টো হয়ে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটা ডিজাইন এলো যেখানে প্রায় সবকটা দরকারি লক্ষ্য একসাথে পূরণ করা গেছে। তার মানে এই অগ্রগতিটা সবসময় ওপরের দিকে ছিল না, ওঠানামা করেছে। ঠিক। পেপারটা একে বলছে নন মনোটনিক অগ্রগতি। মানে পূরণ হওয়া লক্ষ্যের সংখ্যা সবসময় বাড়েনি, কখনো কখনো কমেও গেছে। কারণটা হতে পারে যে একটা নতুন কিছু যোগ করতে গিয়ে হয়তো পুরনো কোনো সমাধান বদলাতে হয়েছে, বা একটা লক্ষ্যকে একটু পাশে সরাতে হয়েছে বাকিগুলোর সাথে মেলাতে গিয়ে। তার মানে এটা অনেকটা সিঁড়ি ভাঙার মতো, কিন্তু সবসময় ওপরে ওঠা নয়, প্রয়োজনে এক ধাপ নেমে আবার নতুন করে ওঠা। খুব ভালো উপমা, একদম তাই। যেমন পেপারে দেখানো হয়েছে ডিজাইন নাম্বার 9 একসঙ্গে 3টে লক্ষ্য পূরণ করেছিল। হ্যাঁ। কিন্তু তার ঠিক পরের ডিজাইন নাম্বার 10 মাত্র একটা লক্ষ্য পূরণ করে। আবার ডিজাইন 13 3টে পূরণ করে, কিন্তু ডিজাইন 14 আবার একটাই নেমে আসে। বলেন কি? হ্যাঁ, অবশেষে ডিজাইন 17 এসে সবকটা, মানে পেপারে বলা 6টা প্রধান লক্ষ্য পূরণ করতে পারল। এই যে আপাত ওঠানামা, এটাই কিন্তু অ্যাকিউমুলেশন প্রসেসের বাস্তব ছবি। এর মধ্যে দিয়েই তারা শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকর, মানে ওই স্যাটিসফাইং ডিজাইনটায় পৌঁছাতে পেরেছিল। তাহলে এই দুটো প্রক্রিয়া, অসিলেশন আর অ্যাকিউমুলেশন, এরা কি আলাদা আলাদাভাবে কাজ করছিল, নাকি এদের মধ্যে কোনো কানেকশন ছিল? না না, আলাদা একদমই নয়। এদের মধ্যে একটা খুব গভীর আর জরুরি সম্পর্ক ছিল। এরা আসলে একসাথেই কাজ করেছে, একে অপরের পরিপূরক হিসেবে। আচ্ছা, কিভাবে? দেখুন, অসিলেশনের মাধ্যমে যে জ্ঞানটা তৈরি হচ্ছিল, মানে বিভিন্ন অপশন ঘেটে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আসছিল, যেমন বিভিন্ন জ্বালানির প্রভাব বা ট্যাঙ্কের পজিশনের সুবিধা অসুবিধা, সেই জ্ঞানটা কিন্তু অ্যাকিউমুলেশন প্রক্রিয়ায় কাজে লাগছিল। মানে ওই জ্ঞান ব্যবহার করে তারা চেষ্টা করছিল একাধিক ফিচারকে একসাথে মেলানোর। ঠিক। আবার উল্টোটাও সত্যি। যখন অ্যাকিউমুলেশনের মাধ্যমে অনেকগুলো ফিচার একসাথে করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তখন হয়তো নতুন কোনো অপ্রত্যাশিত সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ সামনে এলো। হ্যাঁ, আসতেই পারে। তখন সেই সমস্যার সমাধানের জন্য হয়তো আবার অসিলেশন প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়েছে। মানে আবার নতুন কোনো বিকল্প খুঁজে দেখা বা পুরনো কোনো আইডিয়াকে নতুন করে যাচাই করা। সুতরাং এটা একটা চক্রের মতো ছিল, মানে একটা পুনরাবৃত্তিমূলক বা রিকার্সিভ প্রক্রিয়া। একদম। যেখানে টিমটাকে বারবার অসিলেশন মানে বিকল্প খোঁজা আর অ্যাকিউমুলেশন মানে সমন্বয় করা, এর মধ্যে আসা যাওয়া করতে হয়েছে। একটা উদাহরণ দিয়ে কি বলা যায় কিভাবে এই দুটো একসাথে কাজ করলো স্পেস শাটেলের ক্ষেত্রে? অবশ্যই।
ওই যে স্পেস শাটেলের বাইরের দিকে একটা বিশাল কমলা রঙের ফিউয়েল ট্যাঙ্ক থাকে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তো খুব পরিচিত। ওই আইডিয়াটা কিন্তু প্রথম থেকেই ছিল না। পেপারটা দেখাচ্ছে যে শেষের দিকের ডিজাইনগুলোতে, ধরুন ডিজাইন 14 থেকে 17 মধ্যে, এই বাইরের ফিউয়েল ট্যাঙ্কের আইডিয়াটা আস্তে আস্তে ফাইনাল শেপ পেয়েছে। ও, জ্বালানির ট্যাঙ্কটা শাটলের ভেতরে না রেখে বাইরে রাখার চিন্তাটা সম্ভবত অসিলেশন থেকে পাওয়া জ্ঞান, মানে বিভিন্ন অপশন ট্রাই করে তারা বুঝেছিল যে এটা ওজনের ডিস্ট্রিবিউশন, পেলোড স্পেস আর থার্মাল ম্যানেজমেন্টের জন্য ভালো হতে পারে। আচ্ছা। এরপর অ্যাকিউমুলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বাইরের ট্যাঙ্কের আইডিয়াটাকে অন্য যে লক্ষ্যগুলো পূরণ হয়েছে, যেমন পেলোড ক্যাপাসিটি, রিইউজেবিলিটি, সেগুলোর সাথে ধীরে ধীরে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে। ডিজাইন 14তে হয়তো প্রথম একটা প্রাথমিক আইডিয়া এলো বাইরের ট্যাঙ্কের, শুধু হাইড্রোজেন ট্যাঙ্ক। ডিজাইন 16তে বাইরের ট্যাঙ্কে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দুটোই রাখার ব্যবস্থা হলো। আর ফাইনালি ডিজাইন 17তে গিয়ে এই বাইরের ট্যাঙ্ক সহ বাকি সবকটা প্রধান লক্ষ্য পূরণ হলো। বাহ, দারুণ উদাহরণ। এটাই তাহলে অসিলেশন মানে নতুন আইডিয়া, আর অ্যাকিউমুলেশন মানে সেটাকে পুরো সিস্টেমের সাথে মেলানো, এই দুয়ের মেলবন্ধন। একদম। এটা তো সত্যিই খুব ফ্যাসিনেটিং। মনে হচ্ছে যেন একটা অসম্ভব জটিল জিগসা পাজল মেলানো হচ্ছে, যেখানে কোনো সরল রাস্তা নেই। পাজলের টুকরোগুলোকে বারবার এদিক ওদিক করে সাজিয়ে দেখতে হচ্ছে কোনটা কোথায় লাগবে বোঝার জন্য। কখনো মনে হচ্ছে এগিয়েছি, আবার কখনো মনে হচ্ছে পিছিয়ে এসে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। ঠিক ধরেছেন। আর এই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কিন্তু যারা নতুন গবেষক বা যারা কোনো জটিল সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন, তাদের জন্য কিছু খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে। ঠিক কী ধরনের শিক্ষা? যারা নিজেদের রিসার্চ সবে শুরু করছেন বা কোনো বড় প্রজেক্টে হাত দিয়েছেন, তাদের জন্য এই স্পেস শাটলের গল্প থেকে আসল টেক অ্যাওয়ে কী হতে পারে? আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে সাফল্যের রাস্তাটা বেশ আঁকাবাঁকা আর কঠিন। একেবারেই তাই। আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা হলো, যে কোনো যুগান্তকারী কাজ, সেটা নাসার মতো টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন হোক বা কোনো মৌলিক সায়েন্টিফিক ডিসকভারি বা এমনকি একটা গভীর একাডেমিক রিসার্চ, সেটা সাধারণত সোজা সাপটা পথে হয় না। এই পথে প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট থাকে, অনেক আপাত ভুল বা ভিন্ন রাস্তা খোঁজা থাকে। যেমন নাসার ক্ষেত্রে অসিলেশন ছিল, যেটা আসলে ভুল নয়, কৌশলগত অনুসন্ধান। আর অনেক সময় মনে হতে পারে যে কাজটা এগোচ্ছে না বা পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই আপাত গোলমেলে বা পিছিয়ে পড়া ধাপগুলোও কিন্তু পুরো জার্নিটার খুব জরুরি অংশ হতে পারে। তাহলে রিসার্চের জগতে এই অসিলেশন আর অ্যাকিউমুলেশনকে কিভাবে দেখা যেতে পারে? দেখুন, রিসার্চের ক্ষেত্রে অসিলেশন হতে পারে এরকম: আপনি হয়তো একটা নির্দিষ্ট থিওরি বা মডেল বা মেথড নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু খানিকটা এগোনোর পর সেখান থেকে একটু সরে এসে অন্য একটা অ্যাঙ্গেল বা মেথড ট্রাই করলেন, অথবা একই প্রবলেমটাকে একদম অন্যভাবে দেখলেন। যেমন ধরুন, একজন গবেষক একটা নির্দিষ্ট ডেটা অ্যানালিসিস টেকনিক ব্যবহার করছেন, কিন্তু ফলটা ঠিক মনের মতো হচ্ছে না। তখন হয়তো অন্য একটা টেকনিক চেষ্টা করা বা ডেটা কালেকশনের পদ্ধতিটাই পাল্টে দেখা, এটাও এক ধরনের অসিলেশন। এর মাধ্যমে প্রবলেমটার বিভিন্ন দিক, লিমিটেশনসগুলো হয়তো আরও পরিষ্কার হয়। আর অ্যাকিউমুলেশন? আর অ্যাকিউমুলেশন হলো ওই বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট থেকে যে জ্ঞান, যে ডেটা, যে ফাইন্ডিংসগুলো পাওয়া গেল, সেগুলোকে ধীরে ধীরে একসাথে করে একটা সুসংহত সমাধানে বা আর্গুমেন্টে পৌঁছানোর চেষ্টা। কিন্তু এই মেলানোর কাজটাও সবসময় স্মুথলি হয় না। হয়তো দুটো এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট দেখে মনে হলো কন্ট্রাডিক্টরি। হ্যাঁ, হতেই পারে। তখন হয়তো আবার অসিলেশনের সাহায্য নিতে হবে, আরও এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে, বা নতুন কোনো থিওরি খুঁজতে হবে সেই আপাত কন্ট্রাডিকশনটা রিজলভ করার জন্য। তার মানে নতুন গবেষকদের এটা মেনে নিতে হবে যে রিসার্চের পথটা হয়তো প্রথম দিকে একটু এলোমেলো লাগবে, ছন্নছাড়া মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই আসলে জটিল জ্ঞান তৈরি হওয়ার স্বাভাবিক নিয়ম। ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে এই ওঠানামাকেই প্রসেসের অংশ হিসেবে দেখা উচিত। একেবারে। এই আপাত এলোমেলো পথটাই আসলে গভীর জ্ঞান অর্জনের। কি বলে ছন্দ? নাসা যেমন পারফেক্ট শাটল বানানোর লক্ষ্য রাখেনি, বরং স্যাটিসফাইজিং মানে যথেষ্ট ভালো কাজের একটা শাটল বানিয়েছিল এই রিপিটেটিভ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে, তেমনি রিসার্চেও হয়তো সবসময় ফার্স্ট শটে ফাইনাল বা পারফেক্ট রেজাল্টের আশা না করে, বরং প্রত্যেকটা স্টেপ থেকে যা শিখছি তাকে গুরুত্ব দিয়ে সেগুলোকে আস্তে আস্তে জুড়ে একটা নির্ভরযোগ্য মিনিংফুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো, এটাই বেশি বাস্তবসম্মত আর জরুরি হতে পারে।
এটাই হয়তো স্যাটিসফাইজিং এর মূল শিক্ষা। তাহলে আমাদের আজকের আলোচনার একদম নির্যাসটা যদি বলি, সেটা হলো নাসা স্পেস শাটলের মতো একটা অভাবনীয় প্রযুক্তি তৈরি করেছিল কোনো ম্যাজিক মোমেন্টে নয়, বরং অসিলেশন আর অ্যাকিউমুলেশন, এই দুটো জ্ঞান তৈরির প্রক্রিয়ার একটা লম্বা, ধারাবাহিক এবং পুনরাবৃত্তিমূলক চর্চার মাধ্যমে। হ্যাঁ, যেখানে নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো ছোঁয়ার জন্য তাদের বারবার রাস্তা বদলাতে হয়েছে, বিভিন্ন অপশন দেখতে হয়েছে, এমনকি কখনো কখনো পিছিয়েও আসতে হয়েছে, কিন্তু পুরোটাই ছিল একটা বড় জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়ার অংশ। ঠিক, এবং এই রিসার্চ থেকে যে ইনসাইটটা পাওয়া গেল সেটা শুধু নাসার স্পেস শাটল তৈরির ক্ষেত্রেই সত্যি নয়, যে কোনো জটিল ইনোভেশন, সায়েন্টিফিক রিসার্চ, বিজনেস প্রবলেম সলভিং, এমনকি আর্টের ক্ষেত্রেও এই প্রিন্সিপালগুলো কাজে লাগতে পারে। তাই তো? হ্যাঁ, এটা আমাদের শেখায় যে যখন আমরা পুরো অজানা পথে হাঁটছি, তখন সোজাসুজি লক্ষ্যে পৌঁছানোর কোনো সরল রাস্তা হয়তো থাকে না, বরং বারবার দিক পাল্টে এক্সপেরিমেন্ট করে ছোট ছোট সাকসেস আর আপাত ফেলিয়ার থেকে শিখে সেই পাওয়া জ্ঞানগুলোকে জড়ো করেই শেষ পর্যন্ত একটা কার্যকরী সমাধানে পৌঁছাতে হয়। এই গবেষণাপত্রটা সত্যি আমাদের অনেক কিছু ভাবালো। লেখকরা শেষে একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্নও তুলেছেন। নাসার এই বিরাট কাজটা তো হয়েছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই আসার অনেক আগে। তখন মানুষের মেধা, বিচার বুদ্ধি, অভিজ্ঞতাই ছিল ভরসা। হ্যাঁ, তখন তো এআই ছিল না। এখন প্রশ্ন আসতেই পারে, আজকের যে অত্যাধুনিক এআই, সেটা কি এই অসিলেশন আর অ্যাকিউমুলেশনের প্রক্রিয়াকে আরও ফাস্ট, আরও এফিশিয়েন্ট করে তুলতে পারে? এআই কি পারে মানুষের চেয়ে সহজে এই জটিল সম্পর্কগুলো খুঁজে বের করতে বা বিভিন্ন লক্ষ্যকে একসাথে মেলানোর সেরা রাস্তাটা বলে দিতে? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নাকি এই গভীর জ্ঞানার্জন আর যুগান্তকারী ইনোভেশনের প্রক্রিয়ায় এমন কিছু ইনটিউশন, ক্রিয়েটিভিটি বা অপ্রত্যাশিত কানেকশন তৈরি করার মানবিক ক্ষমতা জড়িত, যা হয়তো এআই দিয়ে আজও পুরোপুরি রিপ্লেস করা সম্ভব নয়? এটা কিন্তু ভাবার মতো একটা বিষয়, ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য, আমাদের সবার জন্য। অবশ্যই, এটা একটা খুব জরুরি আর টাইমলি প্রশ্ন। এই গবেষণাটা আসলে আমাদের অতীতটাকে দেখিয়ে ভবিষ্যতের দিকে সোচতে সাহায্য করে। আমরা আবারও যারা শুনছেন তাদের সবাইকে বলবো, প্লিজ আপনারা মূল পেপারটা খুঁজে পড়ে দেখবেন। ইনোভেশন, নলেজ ক্রিয়েশন আর রিসার্চ প্রসেসকে গভীরে বোঝার জন্য এটা একটা অসাধারণ কাজ। লিঙ্কটা তো শো নোটসে থাকছেই। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, आप 1960 के दशक के बिल्कुल आखिर में हैं, नासा में। चांद पर इंसान पहुंच चुका है, इतिहास बन गया है। पर अब एक और, शायद उससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती सामने है। जी, एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाना जो बार बार इस्तेमाल हो सके, स्पेस शटल। हाँ, ये ख्याल ही अपने आप में बिल्कुल नया था। और इसे हकीकत बनाने में जो मुश्किलें थीं, वो इतनी ज्यादा थीं कि कहते हैं उन्हें लिखने के लिए ही 5 टाइप किए हुए पन्ने सिंगल स्पेस लग गए थे। बाप रे, 5 पन्ने सिर्फ मुश्किलें लिखने के लिए? तो सवाल ये था कि भाई, जब कोई नक्शा ही नहीं है, कोई पिछला अनुभव है ही नहीं, तो आप ऐसा अभूतपूर्व आविष्कार करते कैसे हैं? और इसी कैसे के सवाल का जवाब खोजने की हम आज कोशिश करेंगे। मतलब नासा ने स्पेस शटल जैसे इतने जटिल सिस्टम को आखिर बनाया कैसे? हाँ, और ये समझना दिलचस्प है। बिल्कुल, क्योंकि ये रास्ता, जैसा आपने कहा, सीधा नहीं था। इसमें कई मोड़ थे, कई ठहराव भी थे और कई बार पीछे भी हटना पड़ा। हमारी ये जो चर्चा है, ये एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प शोध पत्र पर आधारित है। इसी से इस पूरी प्रक्रिया पर काफी रोशनी पड़ती है। जी हाँ, और ये पत्र छपा है प्रतिष्ठित रिसर्च पॉलिसी जर्नल में। अच्छा, और ये जानना भी जरूरी है कि रिसर्च पॉलिसी, मैनेजमेंट और इनोवेशन की दुनिया में, मतलब दुनिया के टॉप जर्नलों में गिना जाता है। ये मशहूर FT50 लिस्ट में भी है। अरे वाह, मतलब इसमें छपी बात का वजन है। बिल्कुल, तो इस बेहतरीन काम के पीछे जो लोग हैं। हाँ, कौन लोग हैं? इस पत्र के लेखक हैं राजा रॉय,
न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं वो, कर्बा मॉरिस लैम्पर्ट फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, फ्रांसिस्को पोलिडोरो जूनियर ये टेक्सास विश्वविद्यालय ऑस्टिन से हैं, और मिनयांग किम ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से। अच्छा। इन सभी ने मिलकर नासा के उस समय के डिजाइन प्रोसेस का बहुत ही गहरा विश्लेषण किया है। ये तो वाकई एक अनुभवी और जानी मानी टीम लगती है, और हम ये जरूर चाहेंगे कि जो भी हमें सुन रहे हैं वे इस विचारशील और मतलब बारीकी से समीक्षित लेख को पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालें। हाँ बिल्कुल। इसका लिंक आपको नीचे शो नोट्स में मिल जाएगा। ये किसी चैनल को सब्सक्राइब करने या न करने से अलग बात है, ये ज्ञान का एक अहम स्रोत है। बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि ये विश्लेषण खासकर उन लोगों के लिए बहुत मायने रख सकता है जो अकादमिक शोध की दुनिया में नए हैं। हाँ, कैसे? या अपनी शोध यात्रा बस शुरू ही करने वाले हैं। ये दिखाता है कि जब आप कुछ बिल्कुल नया रचने की कोशिश करते हैं और रास्ता एकदम अनिश्चित होता है, तो ज्ञान कैसे बनता है, कैसे धीरे धीरे समाधान की तरफ बढ़ा जाता है। अच्छा, ये सिर्फ स्पेस शटल की कहानी नहीं है, ये इनोवेशन की प्रक्रिया की कहानी है असल में। तो चलिए इस प्रक्रिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। नासा का लक्ष्य सिर्फ एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला यान बनाना तो नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके सामने कुछ बहुत ही विशिष्ट प्रदर्शन लक्ष्य थे जिन्हें उन्हें हासिल करना ही था। रिसर्च पेपर में इन्हें एस्पिरेशन लेवल कहा गया है, आकांक्षा स्तर। हाँ, आकांक्षा स्तर। और ये आकांक्षाएं बहुत महत्वाकांक्षी थी उस जमाने के हिसाब से। जैसे यान की भारी वजन उठाने की क्षमता, जिसे पेलोड कहते हैं, वो कम से कम 50,000 पाउंड होनी चाहिए थी। 50,000 पाउंड? हाँ। फिर उसमें सामान रखने के लिए एक बहुत बड़ी जगह चाहिए थी। पेलोड बे करीब 15 फीट चौड़ी और 60 फीट लंबी। सोचिए जरा, 15 गुना 60 फीट। बिल्कुल। और ये तो बस 2 हुई। हाँ, और भी थी जरूरतें, ईंधन को लेकर, बनावट को लेकर। हाँ बिल्कुल। उन्हें एक खास तरह का बहुत शक्तिशाली ईंधन इस्तेमाल करना था, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन, मतलब LHLO। अच्छा, LHLO। और ये भी तय था कि ईंधन का जो बड़ा टैंक है वो यान के बाहर होगा और मिशन के दौरान अलग हो सकेगा। ये भी एक बड़ी बात थी। इसके अलावा जो बूस्टर रॉकेट यान को शुरू में धक्का देंगे वो भी दोबारा इस्तेमाल होने लायक होने थे। वो भी रीयूजेबल। हाँ। और उनमें एक खास किस्म के मोटर लगने थे, सॉलिड रॉकेट मोटर या SRM। अच्छा, SRM। तो ये कुल मिलाकर 6 मुख्य आकांक्षा स्तर हो गए। जी हाँ, ये 6 मुख्य लक्ष्य थे, 6 बड़े लक्ष्य। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सब एक साथ पहले कभी किसी मानव अंतरिक्ष यान में हासिल नहीं किया गया था। बिल्कुल नहीं, एक साथ तो कभी नहीं। तो ये तो वाकई अंधेरे में तीर चलाने जैसा रहा होगा। मतलब सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये सब एक साथ कैसे किया जाए। कोई मैनुअल तो था नहीं इसके लिए। कोई मैनुअल नहीं था। और यहीं पर ये शोध पत्र ना नासा की ज्ञान बनाने की जो प्रक्रिया थी उसके 2 बहुत दिलचस्प तरीकों पर रोशनी डालता है। अच्छा। पहला है ऑसिलेशन यानी दोलन। ऑसिलेशन। और दूसरा है एक्यूमुलेशन यानी संचय। ऑसिलेशन और एक्यूमुलेशन सुनने में थोड़े अकादमिक लग रहे हैं शब्द। हाँ, लग सकते हैं, पर असल में ये बहुत व्यावहारिक तरीके थे। चलिए इन्हें थोड़ा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए। ऑसिलेशन, जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता है एक तरफ से दूसरी तरफ। हाँ। कुछ वैसा ही समझिए। इसका यहाँ क्या मतलब हुआ? ये तो थोड़ा अजीब नहीं लगता कि आप एक लक्ष्य हासिल करें और फिर उसे छोड़ दें? हाँ, सुनने में वाकई थोड़ा उल्टा लग सकता है ना? लेकिन यही इसकी खूबी थी। नासा ने जानबूझकर ये तरीका अपनाया था। जानबूझकर? हाँ, इसे ऐसे समझिए, वो किसी एक डिजाइन में एक आकांक्षा स्तर को हासिल करते थे। मान लीजिए उन्होंने LHLO ईंधन इस्तेमाल करने वाला डिजाइन बना लिया। ठीक है। फिर अगले कुछ डिजाइनों में वो जानबूझकर उससे हट जाते थे, शायद कोई दूसरा ईंधन आजमाते, जैसे केरोसिन। अच्छा। और फिर कुछ और डिजाइनों के बाद वो वापस पहले वाले लक्ष्य यानी LHLO पर लौट आते थे। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ प्रयोग कर रहे थे या इसका कोई गहरा मकसद था? ऐसा लग रहा है जैसे वो गोल गोल घूम रहे थे या शायद वक्त पर बात कर रहे थे। सीधे समाधान की तरफ बढ़ना बेहतर नहीं होता? ये बहुत वाजिब सवाल है। पहली नजर में लग सकता है कि ये वक्त की बर्बादी है। हाँ। लेकिन ये सिर्फ आगे पीछे होना या गोल घूमना नहीं था। ये सीखने का एक बहुत सोचा समझा और कारगर तरीका था। सीखने का तरीका कैसे? ऐसा करने से नासा के इंजीनियरों को ये समझने में मदद मिली कि किसी एक लक्ष्य या एक विशेषता को बदलने से, जैसे ईंधन का प्रकार बदलने से, यान के बाकी हिस्सों पर क्या असर पड़ता है। अच्छा।
जैसे ईंधन बदला तो यान का कुल वजन कितना बदला, उसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए कितनी इंजन शक्ति, कितना थ्रस्ट चाहिए होगा, यान का आकार कितना रखना होगा। हाँ, ये सब जुड़ा होता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, इस एक बदलाव का बाकी 5 लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। ओह, मतलब एक चीज बदलने से बाकी सब पर असर। हाँ, ये केवल गलतियों से सीखना नहीं था, जैसा कि कुछ पिछले शोध शायद बताते हैं, बल्कि ये एक सक्रिय रणनीति थी। सक्रिय रणनीति। हाँ, ताकि विभिन्न लक्ष्यों के बीच जो जटिल आपसी निर्भरता थी, इंटरडिपेंडेंसीज थी, जो छिपे हुए आपसी जुड़ाव थे, उनको उजागर किया जा सके और समझा जा सके। अच्छा। जब आप कुछ इतना नया बना रहे होते हैं तो आपको ये पता नहीं होता ना कि एक पुर्जे को बदलने से बाकी मशीन पर क्या असर पड़ेगा। सही बात है। ऑसिलेशन इसी को समझने का एक तरीका था। अच्छा। तो ये एक तरह से जानबूझकर चीजों को बदलना था ताकि उनके आपसी रिश्तों को समझा जा सके। ये वाकई दिलचस्प है जी। मतलब एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखना ताकि आगे के 2 कदम सही दिशा में पड़े। और दूसरा तरीका आपने बताया एक्यूमुलेशन, संचय। हाँ, एक्यूमुलेशन। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है धीरे धीरे जोड़ना या इकट्ठा करना। नासा ने ये भी किया। कैसे? वो एक डिजाइन बनाते जिसमें शायद 6 में से 2 या 3 आकांक्षा स्तर हासिल होते। ठीक है, फिर अगले डिजाइन में वो कोशिश करते कि एक और स्तर जुड़ जाए। अच्छा। इस तरह कई सारे डिजाइनों, इटरेशंस के जरिए वो धीरे धीरे उन सभी 6 मुख्य आकांक्षा स्तरों को एक साथ पूरा करने के लिए जरूरी ज्ञान और क्षमता जमा करते गए। तो ये एक तरह से सीढ़ी चढ़ने जैसा हुआ, एक एक कदम बढ़ाते हुए। हाँ, बिल्कुल कह सकते, एक एक सीढ़ी ऊपर। पर क्या ये सीढ़ी चढ़ना हमेशा ऊपर की तरफ ही होता था? मेरा मतलब है, क्या हर नया डिजाइन पिछले वाले से हमेशा बेहतर होता था, हमेशा ज्यादा लक्ष्य हासिल करता था? यहीं एक और महत्वपूर्ण और थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? शोध पत्र दिखाता है कि ये संचय या एक्यूमुलेशन हमेशा एक सीधी रेखा में ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा। अच्छा। इसे शोधकर्ता नॉन मोनोटोनिक प्रगति कहते हैं। नॉन मोनोटोनिक मतलब कभी कभी एक नया डिजाइन पिछले डिजाइन की तुलना में कम आकांक्षा स्तरों को पूरा करता था। कम? ये तो और भी अजीब है। मतलब सीढ़ी से नीचे उतर गए? हाँ, एक तरह से। पीछे हटना क्यों जरूरी हो गया? उदाहरण के लिए 1970 के अंत में एक डिजाइन आया। पेपर में उसे डिजाइन 13 कहा गया है। उसने 3 स्तर हासिल किए थे। ठीक है। लेकिन उसके ठीक बाद 1971 की शुरुआत में जो अगला डिजाइन आया, डिजाइन 14, उसने सिर्फ एक ही स्तर हासिल किया। सिर्फ एक? 3 से सीधा 1 पर? हाँ। बाद में फिर ये संख्या बढ़ी, अगले डिजाइनों में 3 हुए, फिर 4, और आखिरकार जून 1971 के डिजाइन MSC 037, उसमें सभी 6 स्तर एक साथ हासिल हो पाए। लेकिन ये हुआ क्यों? पीछे जाने का क्या कारण था? 3 से 1 पर क्यों आए? इसका कारण ये था कि जब आप कुछ बहुत जटिल और बिल्कुल नया बना रहे होते हैं, तो कभी कभी आपको किसी एक नई बहुत मुश्किल चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाकी चीजों को थोड़ा सरल बनाना पड़ता है। अच्छा, फोकस करने के लिए। हाँ, जैसे जब नासा ने बाहरी ईंधन टैंक, एक्सटर्नल फ्यूल टैंक का वो क्रांतिकारी विचार अपनाया जो पहले किसी यान में नहीं था जी, तो उस विचार को ठीक से परखने और विकसित करने के लिए शुरुआती डिजाइनों में शायद सभी 6 आकांक्षा स्तर एक साथ नहीं रखे जा सके। समझ गया। उस समय बाहरी टैंक के विचार को समझना और लागू करना ज्यादा जरूरी था। तो बाकी चीजें थोड़ी पीछे छूट गईं। हाँ, ये दिखाता है कि ज्ञान का संचय हमेशा सीधा या रेखिक लीनियर नहीं होता। कभी कभी आपको एक कदम पीछे हटना पड़ता है ताकि आप एक बड़ी छलांग के लिए तैयारी कर सके। जरूरी नहीं कि हर कदम पिछले से बड़ा ही हो। ये तो वाकई इनोवेशन की प्रक्रिया को एक नए नजरिए से दिखाता है। मतलब सफलता की राह सीधी नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या हमें कह सकते हैं कि ये दोनों प्रक्रिया है, ऑसिलेशन और एक्यूमुलेशन, ये एक साथ मिलकर काम कर रही थी? बिल्कुल, ये अलग अलग नहीं थी, बल्कि एक गतिशील, डायनामिक, आपस में गहराई से जुड़ी हुई प्रक्रिया थी। अच्छा। शोध पत्र इसे एक पुनरावृत्ति, रिकर्सिव और गैर रेखिक नॉन लीनियर तरीका कहता है। रिकर्सिव और नॉन लीनियर। इसे ऐसे समझें, कभी ऑसिलेशन से जो सीखा उससे नए स्तरों को जमा करना यानी एक्यूमुलेशन संभव हुआ। जैसे ईंधन बदलने के जो प्रयोग किए ऑसिलेशन,
उससे वजन और इंजन की ज़रूरतों की जो गहरी समझ बनी, उसने बाद में बाहरी टैंक जैसे नए डिज़ाइन के साथ ज़्यादा लक्ष्यों को एक साथ पाना, एक्यूमुलेशन, मुमकिन बनाया। अच्छा, एक की सीख दूसरे में काम आई। हाँ, और दूसरी तरफ कभी जब कई स्तर जमा हो जाते, एक्यूमुलेशन, तो उनकी आपसी जटिलता इतनी बढ़ जाती थी कि उसे सुलझाने और समझने के लिए फिर से कुछ पहलुओं पर ऑसिलेशन की जरूरत पड़ती थी। जैसे कि विंग डिजाइन पर या लैंडिंग गियर पर। हाँ, शायद। तो ये एक लगातार चलने वाला चक्र था। प्रयोग करो, ऑसिलेशन, सीखो, उस सीख को जोड़ो, एक्यूमुलेशन, फिर और जटिलता समझो, और जरूरत पड़े तो फिर प्रयोग करो। ये तो जैसे एक नृत्य की तरह लगता है, कभी आगे बढ़ना, कभी घूमना, कभी थोड़ा पीछे हटना, लेकिन हमेशा लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। हाँ, कह सकते हैं। तो इस पूरी जटिल प्रक्रिया के अंत में जो स्पेस शटल बना, क्या वो एकदम उत्तम या परफेक्ट डिजाइन था? क्या वो हर लिहाज से सर्वश्रेष्ठ था? शोध पत्र यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करता है, सैटिस्फाइसिंग। हाँ। समाधान। सैटिस्फाइसिंग, ये क्या है? ये शब्द नोबेल पुरस्कार विजेता हर्बर्ट साइमन ने दिया था, और इसका मतलब होता है पर्याप्त रूप से अच्छा, गुड इनफ। अच्छा, गुड इनफ। हाँ, यानी शटल का जो अंतिम डिजाइन चुना गया, जो MSC 37 पर आधारित था, वो सभी जरूरी 6 आकांक्षा स्तरों को पूरा करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हर एक पहलू में वो सबसे बेहतरीन संभव विकल्प था। पर्याप्त रूप से अच्छा। हाँ। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं आप शटल के केस में? हाँ, जैसे शोध पत्र बताता है कि अंतिम डिजाइन का लैंडिंग के समय का जो वजन था, लैंडिंग वेट जी, वो पिछले एक प्रमुख डिजाइन MSC 021 से ज्यादा था। ज्यादा था? हाँ। अब आदर्श रूप से तो लैंडिंग वजन कम होना चाहिए, ये बेहतर माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो अंतिम डिजाइन बाकी सभी 6 मुख्य जरूरतों को पूरा कर रहा था, और शायद समय और बजट की कमी को देखते हुए वो उस वक्त का सबसे व्यवहारिक समाधान था। तो वो परफेक्ट नहीं था, पर सैटिस्फाइंग था। समझ गया। ये उस सुई की तरह था जो सिलाई करने के लिए काफी तेज थी, भले ही वो घास के ढेर में खोजी जा सकने वाली सबसे तेज सुई ना हो। यानी व्यवहारिकता जीत गई। अक्सर बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स में शायद यही होता है, परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय एक ऐसा समाधान खोजना जो काम करे और सभी मुख्य जरूरतों को पूरा करे। बिल्कुल, खासकर तब जब आपके सामने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते कई लक्ष्य हों और समय और संसाधन सीमित हों। सही बात है। तब सैटिस्फाइंग ही अक्सर सबसे समझदारी भरा रास्ता होता है। तो नासा की इस अद्भुत कहानी से और इस शोध पत्र के विश्लेषण से सबसे बड़ी सीख क्या निकलती है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद अपना शोध शुरू कर रहे हैं या किसी भी तरह के जटिल इनोवेशन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख ये है कि जब आप कुछ अभूतपूर्व ब्रेक थ्रू बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा जो पहले नहीं किया गया, तो रास्ता शायद ही कभी सीधा और साफ होगा। आपको प्रयोग करने के लिए, दिशा बदलने के लिए, जिसे हमने ऑसिलेशन कहा, और धीरे धीरे भले ही उतार चढ़ाव के साथ ज्ञान और क्षमताओं को बनाने, एक्यूमुलेशन के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, धैर्य रखना होगा। बिल्कुल, और ये स्वीकार करना होगा कि प्रगति हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती, और कभी कभी पीछे हटना या धीमा होना भी प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। और दूसरी सीख? और दूसरी बड़ी सीख है सैटिस्फाइसिंग का महत्व। अक्सर सभी जरूरी शर्तों को पूरा करने वाला पर्याप्त रूप से अच्छा समाधान खोजना किसी एक पहलू में पूर्णता यानी परफेक्शन की तलाश में अटके रहने से ज्यादा व्यवहारिक और अंततः ज्यादा प्रभावी होता है। हाँ, खासकर जब आपके सामने कई सारे प्रतिस्पर्धी लक्ष्य हों जिन्हें एक साथ साधना है। ये वाकई बहुत व्यवहारिक और महत्वपूर्ण बातें हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि इनोवेशन एक मानवीय प्रक्रिया है जिसमें प्रयोग, सीखना और समझौते शामिल हैं। बिल्कुल। जाते जाते क्या आप सुनने वालों के लिए कोई एक ऐसा विचार छोड़ना चाहेंगी जिस पर वो इस बातचीत के बाद और सोच सकें? जरूर। एक बात पर गौर कीजिए, नासा ने ये सब 50 साल से भी पहले किया था। हाँ, बहुत पहले। उस समय आज की तरह शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग या उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीकें उपलब्ध नहीं थीं। बिल्कुल नहीं थी। आज जब हमारे पास ये सब अद्भुत उपकरण है, तो क्या कुछ नया और जटिल बनाने की ये बुनियादी प्रक्रिया जिसमें ऑसिलेशंस और नॉन मोनोटोनिक एक्यूमुलेशन शामिल है, क्या ये बदल गई हैं? ये बड़ा सवाल है।
क्या एआई हमें इन जटिल आपसी निर्भरताओं को, इंटरडिपेंडेंसीज को इतनी तेजी से समझने में मदद कर सकता है कि शायद ऑसिलेशंस की जरूरत कम हो जाए या उसका रूप बदल जाए? हो सकता है। या फिर क्या ये चुनौतियां, यानी मानव रचनात्मकता की जरूरत, टीम वर्क का महत्व और जटिल प्रणालियों को गहराई से समझने की कोशिश, ये सब एआई के युग में भी उतनी ही मौलिक बनी रहेंगी, बस शायद प्रक्रिया थोड़ी तेज या अलग तरीके से होगी? ये सोचना दिलचस्प है कि टेक्नोलॉजी इन मूलभूत मानवीय प्रक्रियाओं को कैसे बदल सकती है या शायद नहीं बदल सकती। ये एक बेहतरीन विचार है सोचने के लिए। भविष्य में इनोवेशन कैसा दिखेगा, ये सवाल हमेशा प्रासंगिक रहेगा। और हाँ, जो श्रोता नासा की इस अनोखी डिजाइन प्रक्रिया के और गहरे विवरण में जाना चाहें और खुद देखना चाहें कि शोधकर्ताओं ने इसे कैसे समझा, उन्हें इस बेहतरीन शोध पत्र का लिंक हमारे शो नोट्स में मिल जाएगा। इसे देखने के लिए समय निकालना वाकई सार्थक होगा। बिल्कुल।